ঠিক আছে, এবার কি বন্ধ করবে? হ্যালো মিনুতিদি, ওয়েলকাম। সীমন্তিনের আরো একটা লাইভে চলে এসেছি অনেক অনেক কালেকশন নিয়ে। সবাইকে একটু রিকোয়েস্ট করব সবাই জয়েন করো, আর আমাদের অডিও ভিডিও ক্লিয়ার আছে কিনা একটুখানি কমেন্টে জানিও। গুড ইভিনিং মিনুতিদি। থ্যাংক ইউ মিনুতিদি, অনেকদিন পর তোমাকে লাইভে দেখলাম, একদম ফার্স্ট। থ্যাংক ইউ হ্যাশট্যাগ কমেন্ট করার জন্য। বাকিরা একটু জয়েন করো, যারাই দেখতে পাচ্ছ প্লিজ একটু কমেন্টে জানাও আমাদের অডিও ভিডিওটা ক্লিয়ার কিনা, আর আজকে তোমরা কি দেখতে চাইছো। আজকে আমরা প্রচুর নতুন সেগমেন্ট নিয়ে এসেছি, অ্যাফোর্ডেবল এর পাশাপাশি কিছু এক্সক্লুসিভ কালেকশন থাকবে বাজেট ফ্রেন্ডলি রেঞ্জে। তোমরা একটু তাড়াতাড়ি জয়েন করো, আর অডিও ভিডিওটা ক্লিয়ার কিনা প্লিজ একটু কমেন্টে জানাও, কারণ আমি এখান থেকে বুঝতে পারছি না, বিকজ একই জায়গায় স্টাক করে রয়েছে সবকিছু। জয়েন অনেকেই করছে কিন্তু স্টাক হয়ে রয়েছে, তো দ্যাটস ওয়াই বোঝা যাচ্ছে না। তোমরা একটু কমেন্ট করলে, একটু জয়েন করলে আমরা বুঝতে পারবো যে অডিও ভিডিওটা ক্লিয়ার কিনা আছে। কিন্তু প্রচুর নিউ কালেকশন রয়েছে তোমাদের জন্য, আর যারা জয়েন করছো তারা একটু গেস করতে থাকো আমার এই শাড়িটার প্রাইস কত। জাস্ট দেখে নাও, শাড়িটা পুরো মিনাকারির ওপর যাচ্ছে, পুরো এই রকম লুক যাচ্ছে শাড়িটার। তোমরা এবার এটার প্রাইসটা গেস করো কি প্রাইস হতে পারে। ততক্ষণ জয়েন করতে করতে যারাই জয়েন করছো কমেন্ট করো, পাশাপাশি এটার প্রাইস গেস করো। দেন এরকম আরো অপশনস থাকবে। ডোলা সিল্ক দেখাবো আজকে, একটা নতুন আবার ডোলা সিল্ক দেখাতে চলেছি। ইন্ডিগো থাকবে, আরো কিছু কটন ব্লেন্ডেড সিরিজ থাকবে, মানে অনেক অনেক অপশন থাকবে। যারা দেখতে পাচ্ছ লাইভটা একটু কমেন্ট করো, আর যদি পসিবল হয় প্লিজ একটু লাইভটা শেয়ার করো। আমি কোনো ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছি না এখানে অ্যাজ সাচ। না, স্টাক হয়ে গেছে একটা জায়গাতে, এই জন্য বুঝতে পারছি না আমি। এমনি কমেন্ট করলে বোঝা যাবে, জেনারেলি এতক্ষণ টাইম লাগে না, তাই জন্য বুঝতে পারছি না। দেখো ওপেন কর। আই নো পেজ রিচ খুব ডাউন, এটা নিয়ে আমার কিছু বলারই নেই, তোমরাই হেল্প করতে পারো জয়েন করে। হ্যাঁ এখন দেখাচ্ছে, এতক্ষণ স্টাক হয়েছিল। দি তোমার শাড়িটার প্রাইস, ওটাই বললাম যারা যারা লাইভে জয়েন করছো একটু গেস করো আমার শাড়িটার কি প্রাইস হতে পারে। হ্যাঁ আমার এই শাড়িটার কি প্রাইস হতে পারে তোমরা গেস করো, আর ভিডিওটা ক্লিয়ার কিনা একটু বলো। আর আজ কি কি দেখতে চাইছো, পার্টি ওয়্যার, কটন, পোচমপল্লি, সিল্ক আইটেম, অফোর্ডেবল কালেকশন, ডোলা সিল্ক, সেমি খাড্ডি, কি দেখতে চাইছো আমি একটু তোমাদেরকে রিকোয়েস্ট করব জানাও, বিকজ আজকে প্রচুর অপশন নিয়ে এসেছি। বাট তাও তোমরা যা যা দেখতে প্রেফার করবে সেভাবেই কিন্তু আমরা আজকে শোকেস করব। একটু কমেন্ট চাই। 24-23 পিপল জয়েন্ট। পেছনে ল্যাভেন্ডার কালারের শাড়িটা দেখাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, পেছনে ল্যাভেন্ডার কালার শাড়িটা দেখাবো। আই থিঙ্ক কালকে আমাকে একজন পিঙ্ক করেছিল এই শাড়িটা দেখানোর জন্য, আমি ডেফিনেটলি আজকে দেখিয়ে দেবো। সেমি খাড্ডি, ওকে সৃষ্টি ম্যাম ने बोला है সেমি খাড্ডি। বাকিরাও একটু বলো কে কি দেখতে চাইছো, বিকজ সেমি খাড্ডির অনেকগুলো নতুন অপশন আছে, তো সেগুলো দেখাবো। আর আমার শাড়িটার কি প্রাইস হতে পারে একটু তোমরা কমেন্টে জানিও, অবশ্যই জানিও। আমি শাড়িটা তখন একটু দেখাই, এটা তোমাদের গেস করতে সুবিধা হয়। সি দিস ইজ দ্য শাড়ি, এরকম যাচ্ছে কিন্তু বর্ডারটা, আর এই যাচ্ছে কিন্তু पल्लूটা। अब अभी आप लोग थोड़ा गेस कीजिए कि इस साड़ी का प्राइस क्या हो सकता है। बस आप लोगों से थोड़ा बहुत कमेंट चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं। थोड़ा ज्वाइन कीजिए, स्टे कीजिए। अगर लाइक इतना रिफ्लेक्ट होगा तो मैं कैसे दिखाऊंगी, थोड़ा थोड़ा रहिए एंड शेयर कीजिए हो सके तो। 10K ओके, थैंक यू। 10K बोला है किसी ने, और बाकी लोग जो भी देख रहे हो थोड़ा बहुत गेस कीजिए क्या प्राइस हो सकता है, क्योंकि इस साड़ी का बहुत सारे कलर्स हम दिखाने वाले हैं। बजट फ्रेंडली पार्टी वेयर देखाबे, বাজেট ফ্রেন্ডলি পার্টি ওয়্যার দেখাবো, একদম দেখাবো। আজকে কিছু টিস্যুর নতুন কিছু সেগমেন্ট রয়েছে সেগুলো দেখাবো। আর বাকিরা এটার গেস পাচ্ছি না কেন, রোজ গেসের কথা শুনলে কিন্তু অনেকে মানে গেস করতে পারে, এটা একটা গেম কাইন্ড অফ। সো কি তোমাদের আইডিয়া একটু বলো, এটা কি দাম হতে পারে। একজন 10K লিখেছে, বাকিরা একটু বলো কি প্রাইস হতে পারে এই শাড়িটার। ভীষণ সুন্দর দেখতে, ভেরি কমফোর্টেবল, ফিগার কারেক্টিং শাড়ি, ইউ ক্যান সি দ্য লুক। এবার একটু কমেন্ট চাই, বিকজ একদমই কোনো কমেন্ট আমি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না, কোনো কমেন্ট কিন্তু শো হচ্ছে না। রুনু ম্যাম ने लिखा है 13K। ओके
হ্যালো সহেলি, থ্যাংক ইউ। সবাই একটু গেস করো ফার্স্টে, মানে একটু জয়েন করুক। 50 পিপল এখানে জয়েন হয়ে গেলেই কিন্তু আমি দেখানো স্টার্ট করব। আর তোমাদের থেকে চাই একটু তোমরা গেস করো যে এই শাড়িটার কি প্রাইস হতে পারে। এটার প্রচুর কালার অপশন রয়েছে। একজন 10K বলেছে, একজন 13K বলেছে, বাকিরা একটু গেস করো কি দাম হতে পারে এই শাড়িটার। তারপর কিন্তু দেখানো স্টার্ট করব। প্রচুর অপশন থাকবে, ব্লাউজেস দেখাবো সাথে সাথে, আর ইন্ডিগো দেখাবো। আজকে অনেক দিন পর আমি ইন্ডিগো, মলমল ইন্ডিগো যেটা হয় সেটা দেখাতে চলেছি। না না, এটা ছিল না, আমি তো তখন ইভেন পিকচারও তাই বলেছি। দেখ পিকচারও যেটা আছে মেনশন নেই, কিন্তু আমি সেটাই বলেছি। थैंक यू शोमा मैम, थैंक यू सो मच। मंजिरा मैम ने लिखा है 8K। ओके 8K, 10K, 13K, 15K এর বেশি হবে বিকজ পুরোটা এত হেভি ওয়ার্ক। ওকে শৈলী লিখেছে 15K, উর্মিলা দি লিখেছে 10K। আচ্ছা বাকিরা আর 10,500 शिवानी मैम ने लिखा है। और बाकी के गेसेस सब लोग ज्वाइन कर रहे हो, थोड़ा जल्दी जल्दी ज्वाइन करो। हो सके तो एक ये वाला वीडियो बस स्टोरी पे शेयर कर देना, यही मेरा रिक्वेस्ट है। एंड बाकी लोग और जो थोड़ा बहुत गेस करना चाहते हो तो इसका बहुत सारे कलर्स है हमारे पास, लाइट डीप बहुत सारे कलर्स है। बस आप लोग गेस कीजिए और थोड़ा बहुत गेस कीजिए। उसके बाद मैं प्राइस भी बताऊंगी, कलर ऑप्शन भी बताऊंगी। बस आप बताना कि इस सीरीज से स्टार्ट करूं या फिर कुछ और सेगमेंट से स्टार्ट करूं। खड्डी बनारसी तो হ্যাঁ खड्डी बनारसी রয়েছে, ফুল জালে खड्डी बनारसी মিনাতে রয়েছে, মিনা खड्डी बनारसी রয়েছে। এটা মিনা खड्डी बनारसी রয়েছে, দেখতেই পাচ্ছো ফুল কাজ এন্ড এভরিথিং, সো প্রিটি, ভীষণ সুন্দর। গেস হলো? একটু গেসেস কি হলো? আর কি গেসেস হবে একটু বলো। আর কে কে গেস করতে চাইছো এই শাড়িটার প্রাইস? যা তোমাদের মর্জি গেস করতে পারো। মানে খুব প্রিটি কামিং ওয়েডিং সিজনে বা গিফটিং পারপাস বা নিজের জন্য তো ডেফিনেটলি এটা খুব গুড চয়েস। 11,800। ওকে আমি কি এবার প্রাইসটা বলে দেবো? প্রাইসটা কি রিভিল করে দেবো? একটু কালার্স গুলো জাস্ট দেখাই যতক্ষণ যারা গেস করার ভাবনা চিন্তা করছো। এরকম কিছু কালার্স রয়েছে আমার শাড়িটার। আমার কাছে একটা আছে, জানি না সেম কিনা, দেখতে সেম পুরো আমারটা। 4,400। আচ্ছা তুমি বলে 4,400। শর্মিষ্ঠা দি লিখেছে 10,500। ম্যাম তোমার নেকলেসটা অ্যাভেলেবেল না? রাইনা ম্যাম আমারটা সেটটা নট ফর সেল, শাড়িটা অনলি ফর সেল, শাড়ি অ্যান্ড ব্লাউজ দুটোই অ্যাভেলেবেল রয়েছে। আচ্ছা 10,500। আচ্ছা আর 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 কেউ গেস করে? যাতে করে একটু কালার্স দেখাই। লাইট কালার্সও রয়েছে, ডিপ কালার্সও রয়েছে, প্রিটি কালার্স দেখো, ভায়োলেট, ব্রিঞ্জল, জামুন কালার, মানে প্রচুর অপশন রয়েছে। পিঙ্ক রয়েছে, অনেক অপশন পাবে। দেখো আমি একটা রেড পরে রয়েছি এন্ড দিস ইজ আ ডুয়াল টোন পিঙ্ক, ভেরি প্রিটি কালার্স এন্ড জামুনের উপর, ব্ল্যাকের উপর অনেক অপশন রয়েছে। আমি কি বলে দেবো প্রাইসটা? আমি একটু প্রাইসটা বলে দিই। প্রাইসটা একটু বল। আচ্ছা কি সুন্দর লাগছে তোমাকে, থ্যাংক ইউ শর্মিষ্ঠাদি। চলো আমি প্রাইসটা বলে দিই। 44 পিপল জয়েন। প্রাইসটা শুনে যারা 10K 15K বলছো প্লিজ মানে অবাক হয়েও না, এরকম প্রাইসে দিতে পারছি মানে তোমাদেরকে, তার জন্য থ্যাংক ইউ। এটার প্রাইস রয়েছে মাত্র 2,999, 2,999। এটার প্রাইস যাচ্ছে 2,999। মানে এই প্রাইসে এই শাড়িটা সত্যি পাবে না। 2,999 রয়েছে খাড্ডির ওপর, ফুল মিনা ওয়ার্ক। দেখে নাও কোয়ালিটিটা, দেখে নাও পুরো এই রকম মিনা ওয়ার্কে যাচ্ছে। बॉर्डर, दिस इज द बॉर्डर एंड अगर आप चाहते हो कि फॉल नहीं लगवाना है कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये फुल सिक्योर है। আমি বিশ্বাস করি না সত্যি এটা 2,999 প্রাইস। এটা কি সেমি খাড্ডি? এটা সেমি না, এটা অ্যাকচুয়ালি লাচ্ছা সেমি রয়েছে। মানে সেমি খাড্ডি একটু হলেও তোমার না ইচিং হতে পারে। দিস ইজ ভেরি সফট, ভেরি কমফোর্টেবল। পিওর বন্দেজের পাশাপাশি যদি শাড়িটা রাখা হয় মানে আইডেন্টিফাই করা ডিফিকাল্ট। ব্লাউজটার প্রাইস 4650। প্লিজ শো গ্রিন কালার, দিখাएंगे मैम, ग्रीन कलर भी है। সে কি হ্যাঁ, এটার দাম মাত্র 2,999। আনবিলিভেবল প্রাইস। ফার্স্ট টাইম লঞ্চ করছি, নিজস্ব একদম চেষ্টা করেছি প্রাইসটা যতটা অফোর্ডেবল রাখা পসিবল। আচ্ছা আমি দাম শুনে ডিপ্রেশনে চলে গেলাম। কেন তুমি ডিপ্রেশনে কেন গেলে?
মানে ভালো লাগলো না শুনে? ডিপ্রেশন হলো কেন? আমি তো বললাম ভালো লাগবে শুনে যে অ্যাফোর্ডেবল এর মধ্যে কিছু থাকবে। একটা আমার একদম একদম নিয়ে ফেলো সহেলি। ফার্স্ট যে কালারটা আমি পরে রয়েছি রেড রয়েছে, আমি তার সাথে টিম আপ করেছি এরকম একটা ব্লাউজ, ডিজাইনার ব্লাউজ রয়েছে। ব্যাকটা দেখানো যাবে? ব্যাক সাইডটা এরকম যাচ্ছে, যারা আনকমফোর্টেবল ফিল করো খুব ডিপে এটা করতে পারো। আমাদের কাছে ডিপ কাটিংটাও রয়েছে, এটা একটা ডিপ কাট রয়েছে, সেটাও কিন্তু আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল। ব্লাউজটা অনলি 4650, শাড়িটা অনলি 2999। অ্যাকচুয়ালি কেউ বুঝতে পারবে না দেখে কস্টলি মনে হচ্ছে, আমি সেটাই বললাম। এটার প্রাইস বোঝা মানে কোয়ালিটি, যে দোকানে এসেও যদি আমি ট্যাগ না দেখাই যেটার দাম, এটা কেউ বুঝতে পারবে না। প্রাইস ম্যাম শাড়ি কা প্রাইস 2999। কি কি কালার আছে ম্যাম দেখাচ্ছি, প্লিজ শো। রানী পিঙ্ক রুনু ম্যাম দিখা রিউ। একটা আমার একদম একদম নিয়ে ফেলো। চলো আমি স্টার্ট করছি। এত কম দাম শুনে ডিপ্রেশনে চলে গেছি। না ডিপ্রেশন, হ্যাঁ ডিপ্রেশনে না, হ্যাপি হ্যাপি থাকো। প্রচুর প্রচুর অপশন দেখাতে চলেছি। আমার শাড়িটা 2999 অ্যাভেলেবেল রয়েছে কারেন্টলি, কিন্তু সব সিঙ্গেল পিস, যারা পাবে না প্রি বুকিং করতে হবে, ঠিক আছে? চলো নেক্সট কালারটা দেখো, মানে অ্যামেজিং। এর সাথে কেউ চাইলে আরামসে একটা ব্লাউজ টিম আপ করে নিতে পারো, দারুণ লাগবে। মানে 7-8 হাজার টাকার মধ্যে ডিজাইনার সেট, কেউ বলবেন এটা 2999, আমি গ্যারেন্টি দিয়ে বললাম। খুব এক্সক্লুসিভ দেখতে শাড়িটা, একদমই ভীষণই এক্সক্লুসিভ। এইগুলো পরে রিস্টক হবে, এখন নিতে পারছি না। সেম কালার সেম ডিজাইন নিয়ে আমি একদমই গ্যারেন্টি দিতে পারবো না, তবে রিস্টক তো ডেফিনেটলি হবে। সেম হয়তো একদম সেম টু সেম দেখতে হবে না। व्हाइट ब्लाउज दिखाओ प्लीज। देखाबो मैम, एगुलो की शाड़ी खड्डी दिखाচ্ছি, प्लीज शो ग्रीन एंड पर्पल। पर्पल भी दिखाऊंगी मैम, ग्रीन भी दिखाऊंगी। पिंक पहले हाथ पे आ गया था तो इसलिए पिंक दिखा रही हूँ। दिस इज द साड़ी, एंड साड़ी मैंने पहना है तो फॉल आपको समझ में आएगा कितना सॉफ्ट साड़ी है। ओनली 2999। मैं खुद विश्वास नहीं कर पा रही हूँ कि इसका प्राइस 2999 है। एंड ढूंढ लीजिए मार्केट पे, पूरा एकदम देख लीजिए, आपको इस प्राइस पे तो कहीं पे भी नहीं मिलेगा, इतनी गारंटी दे सकती हूँ। ये वाला प्राइस पे नहीं मिल सकता है। सी दिस इज द कलर, नेक्स्ट कलर। प्राइस इज ओनली 2999। प्राइस इज ओनली 2999। दिस इज द पल्लू पोर्शन। एगुलो बॉर्डरটা যদি কাটদানা করা যাবে, একদম কাটদানা ওয়ার্ক করা যাবে। এগুলো কমপ্লিট সিকিউর। কাটদানা ওয়ার্কের যখন বুকিং করছো তোমারটা কাটদানা হয়ে দেন যাবে। তাহলে তুমি যেটা পরে আছো ওই ডিজাইনে আর কালার হবে, আমি দেখাচ্ছি কি কি কালার রয়েছে, আমি সব কটাই দেখাবো, ঠিক আছে? সি দিস ইজ দ্য পিস। প্রাইস ইজ অনলি 2999। বিলিভ হচ্ছে তো প্রাইসটা? কেমন লাগছে শাড়িটার প্রাইস, মানে প্রাইসের সাথে শাড়িটা কিরকম লাগছে একটু জানিও অবশ্যই कमेंटे। एंड दिस इज द बीपी, बट डेफिनेटली आप ऐसे कोई भी लाइक मैंने जैसे पहना है ऐसे मैच करके भी ले सकते हो। बहुत सारे प्राइस ब्लाउजेस हमारे पास होंगे एंड सभी आपका बजट पे आ जाएगा, लाइक 8000 पे 6000 पे ফুল সেট। ব্লুতে হবে কাস্টমাইজ হয়ে যাবে, এনি ব্লুতে আছে অ্যাভেলেবেলও আছে, সরি। সি দিস ইজ দ্য বর্ডার ফর ইউর স্লিভস। প্রাইস ইজ অনলি ঠিক আছে কোনো ব্যাপার না, ব্লুতে হয়ে যাবে যদি অ্যাভেলেবেল না থাকে। সিমিলার মানে সিমিলার কাইন্ড অফ প্যাটার্ন ব্লুতে হয়ে যাবে। ওকে 2999 is the price only. Okay 2999, unbelievable price. Okay next one, it's a beautiful जामुन color, पर्पल भी है जामुन भी है, मैं दिखाऊंगी। वाओ just look at the साड़ी। হ্যান্ডওয়ার্ক করালে কেমন প্রাইস পড়বে ডিপেন্ড করছে, হাইলাইটিং এর একরকম প্রাইস, আবার কোনো পার্টিকুলার ডিজাইন বেসিসে একরকম প্রাইস। প্রাইসটা অফকোর্স বাড়বে, কিন্তু একটু আমাকে দেখাতে হবে কিরকম চাইছো, তার উপরে হবে, ঠিক আছে? এগুলো এটা কমপ্লিটলি সিকিউর, মানে হ্যান্ডওয়ার্ক যদি কোনো সাপোজ তুমি এটা চুজ করছো, তোমাকে এটা আবার রেডি করে আমরা হ্যান্ডওয়ার্ক করে পাঠাতে পারবো, বিকজ এগুলো সিকিউর, মানে কমপ্লিটলি পলিশড এন্ড সিলড, এটাতে করাতে পারবে না। এই সেম ডিজাইন প্রি বুক করবে ডেফিনেটলি হয়ে যাবে। আনবিলিভেবল, জাস্ট ওয়াও শাড়ি। থ্যাংক ইউ সৌমি ম্যাম, তোমাকে খুব মানিয়েছে। থ্যাংক ইউ শ্রীজা ম্যাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপনাদেরও খুব ভালো লাগবে, মানে এটা গ্যারেন্টি দিয়ে বলতে পারবো, বিকজ শাড়িটার যা প্রাইস আর যা কোয়ালিটি, নেওয়ার পরও আমাকে মানে আপনারা পেইন্ট করবেন যে ঠিকঠাক দাম বলেছিলে নাকি ভুল করে বলেছিলে, এতটাই সুন্দর। একটা হোয়াইট ব্লাউজ দেখাও, দেখিয়ে দেবো। হোয়াইট ব্লাউজের খুব ডিমান্ড, মানে যারাই আসছে হোয়াইট ব্লাউজ চাইছে। হোয়াইট ব্লাউজ কারেন্টলি আমার কাছে আই থিঙ্ক দুটো রয়েছে, দুটো ব্লাউজ রয়েছে, ভালো ডিজাইনের রয়েছে, আমি দেখিয়ে দেবো ম্যাম, ঠিক আছে? सी दिस इज द नेक्स्ट कलर, जस्ट सी द पीस। इसके साथ आप एक बॉटल ग्रीन ब्लाउज भी पहन सकते हो, वो ऑल ओवर जाल वाला बॉटल ग्रीन ब्लाउज दो ना। सी इसका बीपी मैं दिखा देती हूँ, इसके साथ आपको ये वाला बीपी मिलेगा,
देखे तो बाबू एखाने मैं नहीं निচ্ছি एंड दिस इज द बॉर्डर, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो मेरे जैसे थोड़ा थोड़ा एक्सपेंसिव लुक लगेगा, पूरा अफोर्डेबल प्राइस में एक्सपेंसिव लुक, ये बता सकती हूँ। ऐसे कोई भी ब्लाउज के साथ यू कैन डेफिनेटली टीम अप द শাড়ি। প্রি বুকিং এর জন্য কতদিন টাইম লাগবে? 7 days ফর দ্য শাড়ি এন্ড 10 to 12 days ফর দ্য হ্যান্ডওয়ার্ক, ঠিক আছে। তারপর পলিশ টলিশ হয়ে আসার পর পেয়ে যাবে, মানে ধরে রাখো 20 days মতো অ্যাপ্রক্স বলে রাখি। এর আগে হয়ে যায়, আমরা তাও মানে একটা ইয়ে করে রাখি, যে অ্যাডজাস্ট করে রাখি টাইমটা। ম্যাটেরিয়াল হচ্ছে এটা মানে লাচ্ছা খাড্ডি, একদম সফট হবে, কারণ এত সুন্দর ওয়ার্ক সফট না হলে কমফোর্টেবলি পরতে পারবে না। এরম ভাবে কিন্তু কম্বো করে নিতে পারো, দারুণ দেখতে লাগবে। শাড়িটার দাম রয়েছে কিন্তু মাত্র 2999 আর ব্লাউজটার প্রাইস রয়েছে 2950। ব্লাউজটা ফুল হ্যান্ডওয়ার্কে রয়েছে, শাড়িটা কিন্তু পুরো মনে হচ্ছে না, তোমাদের কি মনে হচ্ছে? আমার তো একদম পিওর, যে আগের দিন আমি 10,000 এর बंदेज দেখিয়েছিলাম, ফুল এরকম দেখতে লাগছে। ওকে, দিস ইজ দ্য জামুন কালার। नेक्स्ट कलर इज ब्रिंजल। किसी ने ब्रिंजल दिखाने के लिए बोला था, सुची मैम ने बोला था। देखिए ये वाला साड़ी, वेरी नाइस कलेक्शन। थैंक यू कंचन मैम, थैंक यू सो मच। चलिए दिस इज द नेक्स्ट कलर, असाधारण देखते। इसके साथ अगर आप एक ब्रोंज ब्लाउज पहनेंगे बहुत बढ़िया लगेगा, मेरे हिसाब से ब्रोंज ब्लाउज इस पे बहुत अच्छा लगेगा। पर्पल कलर की है ये वाला, पर्पल सॉरी ब्रिंजल कलर की जाएगी। देखिए ब्रिंजल कलर की जाएगी, पूरा वर्क देखिए कितना सुंदर डिटेलिंग है साड़ी पे, ब्यूटीफुल पीस है। एंड दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी एंड इसका मैं बीपी आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये सब साड़ी मार्केट पे 5000 अबव बिकता है, 5000 अबव बिकता है। हम कोशिश करते हैं प्राइस को थोड़ा अफोर्डेबल रखने का। सी दिस इज द बॉर्डर पोर्शन ऑफ द साड़ी एंड फुल लुक आएगा ऐसे। दिस इज ब्रिंजल कलर, इसके साथ ग्रीन आप पहन सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी थोड़ा ऐसे कलर्स पहनने का, बहुत बढ़िया लगेगा। येलो इसके साथ जाएगा एंड ये भी जाएगा। देखिए लुक देखिए एक बार, ब्यूटीफुल हैंडवर्क ब्लाउज है ये, पूरा ऐसे जाएगा। কেমন লাগছে একটু কমেন্ট চাইবো। सी दिस इज द लुक। ओके, प्राइस है ओनली 2999 फॉर द साड़ी, 2999 फॉर द साड़ी। अमेजिंग देखते, अमेजिंग क्वालिटी দেখে না, ভীষণ সুন্দর দেখতে এটা। যারা এই ধরনের কালার পড়তে চাইছো কিন্তু মানে একটু অ্যাফোর্ডেবল রেঞ্জে সিমিলার টেস্ট ট্রাই করতে চাইছো, এই শাড়িগুলো কিন্তু খুব ভালো হবে। এই দুটো কি সেম দেখতে, তাই না? এটা হলো ম্যাজেন্টা, ওটা হলো জামুন। হ্যাঁ ओके, दिस इज मजेंटा। मजेंटा कलर मैं दिखा रही हूँ, देखिए দারুণ দেখতে, मजेंटा কালারের সাথে যাচ্ছে, ভীষণ সুন্দর দেখতে। কমেন্ট কই গেল এতক্ষণ ছিলে? এবার হোয়াইট ব্লাউজ দেখাও। আচ্ছা দেখিয়ে দেবো, হোয়াইট ব্লাউজ তিনটেই আছে, দেখিয়ে দেবো, ঠিক আছে। সি only 2999 is the price, only 2999 is the price। look at the color, look at the border, ठीक है, फुल्ली सिक्योर है। आपको अगर फॉल नहीं लगवाना है कोई जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल कंफर्टेबल होगा, ठीक है। पूरे साड़ी में है ऑलरेडी, पूरा ऐसे जाएगा आपका लुक। एंड दिस इज द बीपी, जस्ट लुक एट द बीपी, इट्स सो प्रिटी। हेलो मोमिता मैम। सी इसके साथ भी यू कैन टीम अप येलो ब्लाउज एंड এর সাথে ওই येलोটা ভালো লাগবে না, মাস্টার येलोটা दे। तो मैं एक ब्लाउज दिखा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ थोड़ा कॉम्बो करके दिखाने का, ताकि आप लोगों को लाइक एक आइडिया हो एंड सब बजट में हो जाए। देखिए इसके साथ यू कैन टीम अप दिस ब्लाउज। पहनने के बाद ना सब अच्छा लगता है, जब तक साड़ी ड्रेप नहीं होगा ब्लाउज के साथ। देखिए लुक आएगा ऐसे, आप लोग ऐसे भी कैरी कर सकते हो। ब्लाउज पे ऑल ओवर हैंडवर्क है। 2950 फॉर द ब्लाउज। साड़ी का प्राइस है 2999, मतलब आपका पूरा एकदम लाइक बजट में हो जाएगा। 7000 के अंदर फुल सेट आपको मिल जाएगा। 2999 इज द प्राइस, 2999 इज द प्राइस। ओके चलिए नेक्स्ट मैं दिखा रही हूँ सिमिलर एक मजेंटा जामुन के टोन पे। ये वाला एक नया डिजाइन है, ये दूसरा डिजाइन मैं दिखा रही हूँ। কেমন লাগছে একটু একটু কমেন্ট চাইবো,
কিরকম লাগছে তোমাদের দেখো, জাস্ট শাড়িটা দেখো, ভীষণ লাইট ওয়েট, ফুল জাল ওয়ার্কে যাচ্ছে। দিস ইজ দ্য বর্ডার পোর্শন, भीषण भीषण प्रिटी। दिस इज द पल्लू पोर्शन, फुल वर्क पे जाएगा। अगेन द प्राइस इज ओनली 2999। अगेन द प्राइस इज ओनली 2999, 2999। এই প্রাইসে এই শাড়িগুলো জাস্ট স্টিল ডিল। আমি একটাই বলবো, যার ভালো লাগবে নিয়ে নাও। কবে কখন থাকবে বা কি প্রাইসে থাকবে আই হ্যাভ নো আইডিয়া কারেন্টলি। সো যেরকম পছন্দ হচ্ছে নিয়ে ফেলো। This is the BP portion with this beautiful border. Price is only 2999. 2999 is the price. एक लाइट कलर दिखाती हूँ, इटा सेम तो येलो, एक ब्यूटीफुल सा येलो दिखाती हूँ। देखिए এটা ভি ব্লাউজটা না, ভি কাটিং ব্লাউজটা देखिए, ये वाला ब्लाउज साड़ी देखिए, सेम प्राइस है 2999। इसके साथ भी एक मैचिंग ब्लाउज दिखाऊंगी। फुल लुक आएगा ऐसे, लाइट येलो कलर के ऊपर ग्रीन का काम है। बीपी रहेगा ये, दिस इज द बीपी एंड इसके साथ आपको मिल जाएगा ये वाला स्लीव्स के लिए बॉर्डर। आप ये भी रख सकते हो, ये भी रखिए। मैं तो सजेस्ट करूंगी, मैं हमेशा क्या करती हूँ, कोई भी साड़ी लेती हूँ तो ये वाला प्लेन रखती हूँ, क्योंकि अगर मुझे कहीं मॉर्निंग पे पहनना है तो मैं हैंडवर्क वाली ब्लाउज तो मैं नहीं पहन सकती हूँ ना, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो मैं ये सिंपल रखती हूँ और एक हैंडवर्क का ब्लाउज बना लेती हूँ, ताकि दोनों ओकेजन के लिए मेरा हो जाए। इसके साथ आई सजेस्ट दिस ब्लाउज। ये अब जब पहनोगे बहुत अच्छा लगेगा, एकदम वी कटिंग है, पूरा सामने एंड बैक पे वी कटिंग है। पूरा हैंड का वर्क देखिए एक बार, पूरा एकदम दबका का वर्क जाएगा विथ ऐसे आपका पूरा एम्ब्रॉयडरी के साथ है। ब्यूटीफुल पीस है एकदम। एंड दिस इज द वी नेक, बैक साइड भी ऐसे होगा। एंड फ्रंट का काम देखिए कितना बारीकी से काम है, यहाँ पे छोटे छोटे बॉल्स लगे हुए हैं। एंड इस साड़ी के साथ ये वाला बहुत ही बढ़िया लगेगा, ये वाला ब्लाउज। इसका प्राइस बता देती हूँ मैं, 2450। इस ब्लाउज का प्राइस है 2450 ओनली, 2450। আর শাড়িটা 2999। এত ভালো কম্বিনেশন করে দিচ্ছি আমি, কিন্তু একটু কমেন্ট তোমাদের থেকে ডিজার্ভ করি। কোটা শিফনের অন্য কালার হবে? হ্যাঁ হবে তো। সি দেখো লুকটা এরকম আসবে, পুরো এই রকম লুকটা কিন্তু এর সাথে যাবে। মমিতা দি এক্ষুনি আসবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি অনেকক্ষণ আগে কমেন্ট বলেছি। দেখো এই রকম কিন্তু লুকটা যাচ্ছে পুরো তোমার বাজেটে। 2999 ফর দ্য শাড়ি, ব্লাউজ ইজ 2450 ओनली, 2450। ঠিক আছে, চলো দিদি नेक्स्ट कलर पे चलती हूँ। এটা তুই দেখাই, সেগমেন্ট আমার কাছে যাবে না। ठीक है, नेक्स्ट कलर दिखाती हूँ मैं, एक पिंक গ্রিন, सॉरी ओके, नेक्स्ट कलर इट्स अ ऑलिव ग्रीन। इसके साथ एक हॉट पिंक ब्लाउज, हॉट पिंक ब्लाउज थे, রিজনেবল হট পিঙ্ক ব্লাউজ, মানে যাতে একটা বাজেট অ্যাডজাস্টমেন্ট হয় সেইভাবে দে। আজ শিফন কোটা দেখাবো দেবলীলা দি, একদম একটু দেখিয়ে নি। এগুলো তো মারাত্মক দেখতে, মানে তোমাদের পছন্দ হওয়ার মতো, তোমাদের পছন্দ হওয়ার মতো বাজেটের মধ্যে একদম দেখাচ্ছি। 2999 is the price, 2999 is the price, okay? And this is the pallu, दिस इज द पल्लू पोर्शन एंड इसका बीपी रहेगा ये। दिस इज द, इसका ब्लाउज किधर पे है? এটাতে দেখবে, এটাতে ব্লাউজ পিস নেই, তাহলে ডাই হয়ে আসেনি মনে হয়, কোন থাকার তো কথা। হয় রানিং না তো রানিং, না তো আমি দেখে নিচ্ছি। উইদাউট ব্লাউজ শার্ট, হ্যাঁ হ্যাঁ একদম উইদাউট ব্লাউজ নেওয়া যাবে। আমি একটা কম্বো দেখাচ্ছি, অনেকেই কন্ট্রাস্টে পড়তে পছন্দ করে। শাড়ি एगुलो खड्डी दिखाती सब ऑल ओवर वर्क है। सी दिस इज द पीस। आप इसके साथ ये वाला ब्लाउज टीम अप कर सकते हो। 3999 फॉर द ब्लाउज, ओके, 3999 फॉर द ब्लाउज। देखिए पूरा ऐसे जाएगा, कटिंग पे फ्रंट जाएगा ऐसे,
बैक रहेगा ऐसे, ठीक है, दिस इज द बैक। एंड इस साड़ी के साथ ये वाला बहुत बढ़िया लगेगा। पूरा मैं सब कॉन्ट्रास्ट पे दिखा रही हूँ, आप सिंगल साड़ी भी ले सकते हो, सिंगल ब्लाउज भी ले सकते हो। मेरा वाला साड़ी का प्राइस है मैम ओनली 2,999। হ্যালো দেবিকা, আমার শাড়িটার প্রাইস 2,999, যা দেখাচ্ছি সব 2,999, ঠিক আছে। তার মানে রানিং একটু ইয়ে করতো, কত ইয়ে আছে দেখে না, না না মানে কতটা, একটা ওখান থেকে গোটা খুলে ডাবল দিদিকে ধরতে বল, দেখে নে একবার কহাত আছে, তাহলেই তো বুঝতে পারবি। सी दिस इज द पीस, इसके साथ ये वाला कॉम्बो बहुत बढ़िया लगेगा। व्हाइट ब्लाउज देखाबो, व्हाइट ब्लाउजो देखाबो मैम। सी दिस इज द पीस, ओके। इस सभी जो मैं कलर दिखा रही हूँ इसके साथ आप कॉन्ट्रास्ट में पिंक पहन सकते हो। 2,999। पर्पल कलर আছে, হ্যাঁ পার্পল কালার আছে, দেখিয়েছি পার্পল কালার, পার্পল দেখিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ এটা ডিপ ব্লু, তুই এটা কি ব্ল্যাক বললি? ব্লুই, ঠিকই বলেছিস, ঠিকই বলেছিস, তুই সেটাই বলবি, ডিপ ব্লু। হ্যাঁ দেখো এটা একদম একটা ডিপ ब्लू। प्राइस ऑफ योर साड़ी 2,999 मैम। जो दिखा रही हूँ ऑल आर 2,999, जो भी मैं खड्डी दिखा रही हूँ सभी 2,999 पे है। ब्यूटीफुल साड़ी अगेन। सी ये देख तो तुम्हारा रेड साड़ी एक और ना और एक बार दिखाना जरूर जरूर हिमानी मैम, दिखाऊंगी मैं। 2,999 इज द प्राइस। ब्यूटीफुल है ना साड़ी, मुझे बहुत बढ़िया लगा। ये वाला सेगमेंट एकदम प्राइस के अंदर है एंड लाइक सबको अच्छा लगेगा ये वाला पीस। देखिए इसके साथ ये सब रनिंग बीपी पे है, जो मैं दिखा रही हूँ ये रनिंग बीपी पे जाएगा। लेकिन मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगी अगर आप ऐसे कुछ कॉन्ट्रास्ट करोगे, एक तो ये आप ये वाला ब्लाउज ले सकते हो। अदरवाइज अदर बहुत सारे पिंक है, कुछ भी ले रही हूँ मैं इसके साथ दिखा रही हूँ बस कॉम्बो कैसा लग रहा है। विच यू आर वेयरिंग मैम, ऑल आर 2,999, ठीक है, ऑल आर 2,999। ये खुलेगा ना, তো হালকা করে দিলাম তোকে দেখানোর জন্য। एक सेकेंड, না না দেখানো মানে ধরতে পারছি না তো, এখানে ধরতে পারছি না, খুলে যাচ্ছে সাইড দিয়ে। একটু দাঁড়াও আমি দেখিয়ে দিচ্ছি লুকটা। इस ब्लाउज के साथ भी এছাড়াও আরো অনেকগুলো ব্লাউজ আছে। आई वुड लाइक टू बाय, मैं दिखा देती हूँ मेरा वाला साड़ी मैम। दीज आर ऑल खड्डी, ये लच्छा खड्डी, इसको सेमी नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि सेमी का क्वालिटी इतना अच्छा नहीं होगा। ये आपका लच्छा खड्डी के साथ है। দেখাবো দেখাবো আমার শাড়িটা দেখাবো। देखो এই লুকটা দেখো जस्ट विद दिस पिंक कलर ब्लाउज। होगा रानी, हाँ मैम रानी भी है, सब कलर। अगर नहीं भी है कोई भी कलर पे आप वैसे साड़ी का एसेस देना, कलर का आप एक कलर बता देना, कोई भी आपका साड़ी हो, कपड़ा हो, गूगल से हो, कलर दिखा देना, उस हिसाब से सब डाई हो जाएगा, ठीक है मैम, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई भी कलर आप मांगते हो जाएगा। এগুলো কি শাড়ি, এগুলো খড্ডি দেখাচ্ছি আমি। 2,999। দিস আর অল লচ্ছা খড্ডি, কোয়ালিটি মাচ মাচ বেটার দ্যান সেমি খড্ডি, এটা আমি বলতে পারবো, ঠিক আছে। সি दिस इज द ब्लाउज, इसके साथ यू कैन टीम अप, दोनों सेपरेटली आप ले सकते हो। इस ब्लाउज का प्राइस है 3,999, साड़ी का प्राइस है 2,999, सबके साथ रनिंग बीपी जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइटम मैं दिखाती हूँ, नेक्स्ट कलर मैं दिखाती हूँ। वेरी प्रिटी कलर, बहुत बढ़िया कलर है। আর এই সিল্কের রানী করার ব্লাউজ আছে কোনো, এটা বাদে আর কোনো রানী আর নেই, সব বিক্রি, সব আছে। আরেকটা একটু রেঞ্জটা হাই, অনেক হাই না, একটু কমের দেখা, কম প্রাইসের মধ্যে কিছু নেই এটার সাথে যাবে, মানে রানী বা পিঙ্ক কালার আমি বলছি, একটু কমের মধ্যে দেখা, যেটা বাজেটের মধ্যে অ্যাডজাস্ট হয়। রানী ব্লাউজটার প্রিপি যেটা আগে দেখালাম 3,999, এই ব্লাউজটার প্রাইস 3,999। আরো ব্লাউজেস দেখাচ্ছি আমি, ম্যাচ করে দেখাচ্ছি একেবারে ব্লাউজ আর শাড়ি, যার যেটা ভাল লাগছে, যদি ব্লাউজটা পছন্দ হয় ব্লাউজটা নাও, যদি শাড়িটা পছন্দ হয় শাড়িটা নাও, ঠিক আছে। সি দেখে নাও, এই যাচ্ছে দেখ, এটা দে, এটা পরেরটার সাথে দেখি, দুটোই দেখি। দেখো এটার সাথে কিন্তু এই ব্লাউজটাও তোমরা টিম আপ করতে পারো। এই ব্লাউজটা অলরেডি আমাদের কাছেও রয়েছে 2,500, 2,500 এই ব্লাউজটা। एंड दिस इज द बैक पोर्शन। अभी इसका साड़ी के साथ मैं लुक दिखा देती हूँ। साड़ी का प्राइस है 2,999। देखिए आप ये वाला भी पहन सकते हो, बहुत बढ़िया लगेगा इसके साथ, ऐसे जाएगा, ठीक है। एंड अदरवाइज और एक भी है, मैं वो भी दिखा देती हूँ।
ছিল, ওগুলো সব বিক্রি হয়ে গেছে। 3050 অনেক রানী পিঙ্ক ছিল, পিঙ্ক একটাও নেই, পিঙ্ক হোয়াইট সব সোল্ড ওগুলো। হ্যাঁ, एक नया ब्लाउज है, ये वाला भी देखो। प्लीज शो योर साड़ी एंड हाँ मैम अभी दिखाती हूँ, ये वाला दिखा के दिखा देती हूँ। सी देखिए, इधर पे नेट है, ठीक है, इधर पे नेट है और स्लीव्स पे ऐसे नेट जाएगा, ठीक है। बैक पोर्शन फुल वर्क, आप चाहो तो इसको आपकी लहंगा के साथ भी पहन सकते हो, ठीक है। इसका प्राइस बता देती हूँ एक बार, 4150, दिस इज 4150। ये वाला साड़ी के साथ ये वाला लुक भी बहुत बढ़िया लगेगा। देखिए पूरा लाइक सेट, आपको कोई नहीं बोलेगा इतना अफोर्डेबल साड़ी अपने पहनिए। लुक वाइज इज वेरी रिच। ओके, सी अभी मेरा वाला साड़ी एक बार दिखा देती हूँ। बहुत लोग मेरा वाला दिखाने के लिए बोल रहे थे। मेरा वाला साड़ी का भी मैंने कलर ऑप्शन दिखाया है। देखिए प्रॉपर रेड के ऊपर जाएगा, वर्क सामने से दिखा रही हूँ, 2-3 जन ने बोला था दिखाने के लिए। दिस इज द वर्क, दिस इज द बॉर्डर, बैक इज फुल्ली एकदम कवर्ड है ताकि बहुत अच्छा फॉल आए साड़ी का। एंड दिस इज द पल्लू, बीपी इज प्लेन विद बॉर्डर, ठीक है। दिस इज द पल्लू पोर्शन। प्राइस इज ओनली 2999, प्राइस इज ओनली 2999, ঠিক আছে। 2999 এই শাড়িটার প্রাইস। ব্লাউজ যেটা আমি পরে রয়েছি, ব্লাউজটার প্রাইস রয়েছে 4650, 4650 एंड दिस इज द बैक पोर्शन। ब्लाउज का बैक रहेगा ये। चलिए लास्ट कलर दिखाती हूँ। ये वाला साड़ी मत छोड़िएगा, ये सब साड़ी, बिकॉज इतने कम प्राइस में ये सब साड़ी नहीं आता है सच में। की শাড়ি এগুলো সব খड्डी দেখাচ্ছি ম্যাম, মাত্র 2999 খুব कंफर्टेबल एंड भीषण रिच लुक देवे। तुम्हारा साड़ी का कलर ऑप्शन मैम दिखा दिया, मेरा वाला साड़ी का कलर ऑप्शन मैंने एकदम फर्स्ट में ही सब दिखा दिया हूँ, ठीक है। चलिए देख लीजिए, दिस इज द पीस, दिस इज द नेक्स्ट कलर। पेमेंट যাদের অপশন দিচ্ছি তাদেরকে পেমেন্টটা করে দিতে, क्योंकि सभी सिंगल पीस है, ठीक, सभी का सिंगल पीस है। अगर आप एसएस दे रहे हो बुकिंग करने के लिए, पेमेंट ऑप्शन मिल रहा है तो पेमेंट कर देना, अदरवाइज कंफर्म नहीं होगा, नेक्स्ट टर्न को पास हो जाएगा। हैंड वीविंग नहीं मैम, 2999 पे हैंड वीविंग नहीं आएगा। हैंड वीविंग कुछ कुछ होता है, मैं बता देती हूँ। ये जो बॉर्डर देख रहे हो ये हैंड वीविंग है, ये हैंड वीविंग नहीं है, क्योंकि 2999 में हैंड वीविंग हो जाएगा तो 10,000 15,000 में क्या क्यों लोग लेंगे, आप बताइए। दोनों में डिफरेंस होगा काम का डेफिनेटली। ये हैंड वीविंग होता है, बॉर्डर वाला नहीं होगा। अगर आप प्योर वाला लेंगे 14,000 17,000 15,000 का, उसका फुल हैंड वीविंग है, ठीक है। जो खड्डा में लाइक बैठ के काम होता है, इसके लिए इसका नाम खड्डी है बेसिकली। एंड इसका जो वीविंग जो प्रोसेस है इसीलिए इसका नेम है। ये सब हैंड पे आएगा, ये नहीं आएगा पर्टिकुलर इस रेंज की साड़ी में, ठीक है। लेट জয়েন করেছি, হ্যাঁ হ্যাঁ কোনো ব্যাপার না ম্যাম। রিওয়াইন অপশন না আজকে আমি মানে করতে ভুলে গেছি, মাথায় ছিল না। आपका वाला पर्पल है तो रिपीट कर दीजिए। मेरा वाला एक पर्पल है ना, दिखा दो, ब्रिंजल वाला जो है वो दिखाई दे रहा है उस जगह पे, वो वाला, ठीक है। चलिए ये इसके साथ आपको ब्यूटीफुल सा एक पल्लू भी मिलेगा। देखिए दिस इज द पल्लू पोर्शन है, एक this is the pallu and this is very pretty. Again you can team up with this blouse, ये आपका ब्लाउज आएगा एक, इसके साथ भी जाएगा। देखिए अदरवाइज थोड़ा रिजनेबल पे अगर मांगते हो तो ये वाला ब्लाउज भी आप इसके साथ पहन सकते हो। 2500 ब्लाउज का प्राइस, साड़ी का प्राइस 2999। তোমার শাড়িটার কালার কি সব দেখানো হয়ে গেছে? হ্যাঁ হ্যাঁ সুস্মিতা ম্যাম সব দেখিয়ে দিয়েছি, একটা শুধু রিপিট করতে বললাম, একবার রিপিট করে দেবো। ওকে দেখে নাও, ভীষণ সুন্দর দেখতে এই প্রত্যেকটা শাড়ির কম্বো, মানে অ্যামেজিং। যারা এখনো মানে নাওনি এই শাড়ি, এখনো একটাও নেই, মানে বান্দেজে ইনভেস্ট করার আগে ভাবছো, আমি বলবো একটা নিয়ে রাখো। আমার শাড়িটার আমি একটা কালার রিপিট করছি, কারণ বললে একজন রিপিট করতে, দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখো এটার সাথে একটা গ্রিন ব্লাউজ, দারুণ দেখতে লাগবে। ডিজাইনার টিস্যু দেখাবো অঙ্কিতা ম্যাম। चलो दिस इज द नेक्स्ट कलर, ये वाला कलर रिपीट करूँ, नेक्स्ट कलर नहीं सॉरी रिपीट करूँ, मेरा वाला साड़ी का कलर रिपीट कर दूँ, ठीक है। देखिए आज व्हाइट माल কাটনটা পেলাম, খুব সুন্দর হয়েছে, थैंक यू सुष्मिता मैम। सी दिस इज द पल्लू एंड इसका बीपी रहेगा ये, दिस इज द बीपी। इसके साथ भी बढ़िया लगेगा, लेकिन आप थोड़ा कॉन्ट्रास्ट पे पहनना चाहते हो,
या फिर इसी कलर में हैंडवर्क ब्लाउज पहनना चाहते हो आप वो भी पहन सकते हो। ठीक है, আগে শাড়িটার দাম কত? আমি একদম লাইভের শুরু থেকে এখন অব্দি যা শাড়ি দেখিয়েছি সব 2999 ম্যাম, 2999 দাম সব কটা শাড়ি। বাট লুকটা যাবে একদম 60 এর লুকটা 10K 15K লুক। আগে যারা লাইভ ফার্স্ট থেকে দেখছে তারা নিজেরাই বলেছে এগুলো দেখতে পুরো 10K 15K, মানে সত্যি ওয়ার্থ ইট প্রাইস ওয়াইজ শাড়িগুলো। ঠিক আছে, চলো শেষ করছি এই সেগমেন্ট, নতুন সেগমেন্টে যাচ্ছি। এই সেগমেন্ট শেষ। হ্যাঁ, এই সেগমেন্টটা আমাকে জলটা কি দিতে বলো এবার তোমরা কোন সেগমেন্টটা দেখবে? একটা সেগমেন্ট দেখানো হলো, একদম নিউ একটা সেগমেন্ট দেখিয়েছি। এবার বলো যে তোমরা কোন সেগমেন্টটা দেখবে। আমি যেটা পরে রয়েছি একদম বাজেট ফ্রেন্ডলি, ঠিক আছে, একদম বাজেট ফ্রেন্ডলি, গরমের জন্য সামার কুল কালেকশন একদম। এবার বলো যে একটু বাজেট फ्रेंडली কিছু দেখতে চাইছো নাকি डोला सिल्क একটা অপশন দেখাবো? थोड़ा कमेंट में बताइए, थोड़ा बजट फ्रेंडली कुछ देखना है या डोला का न्यू ऑप्शन देखना है? थोड़ा कमेंट चाहिए। তোমার শাড়িটা দেখাও অর্পিতা দি, একদম আমার শাড়িটা দেখাবো। এটা কিন্তু কেউ পাবে না, এটা আমার পার্সোনাল, বাট আরো এটার অপশনস আই থিঙ্ক এটার অপশন একটাই রয়েছে, তাই না রে? এটার অপশনের একটাই রয়েছে, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এটার একটাই কালার অপশন পাবে, এটা আমার পার্সোনাল। দেখতেই পাচ্ছ ব্লাউজ রেডি করে পরেছি। এটা আমারটা अवेलेबल আছে। আমি দুজনকে অপশন দিয়েছি, আরেকজনকে পাঠিয়েছি, দেখ একটু চেক করে নে, আগে টেক্সটই হবে। হ্যাঁ, তো আমারটার অপশন দেখাচ্ছি। একটু কমেন্ট চাই, একটু রিয়াকশন চাই, একটু লাইভটা শেয়ার চাই, মানে এইগুলো দরকার আমাদের। দেখো যা এখন ফেসবুকের রয়েছে, তো সেক্ষেত্রে তোমাদের এই হেল্পটা আমাদের দরকার। डोला सिल्क मैम दिखाएंगे, रंजा मैम डोला सिल्क दिखाएंगे। तो मेरा वाला साड़ी का प्राइस बताओ। बाफ्ता दिखाओगे क्या आज? हिमानी मैम अगर आप लोग देखना चाहते हो तो बाफ्ता भी दिखा देंगे। मेरा वाला साड़ी का प्राइस इज 1080 इज द प्राइस, ओके, 1080 इज द प्राइस। ये रहेगा पूरा आपका सीको मंगलगिरी, बॉडी चेक में पूरा रहेगा सीको मंगलगिरी, देख ही रहे हो, एकदम पूरा बॉडी एकदम चेक वीविंग के ऊपर रहेगा। एंड दिस इज द पल्ला पोर्शन, ये जाएगा आपका पल्लू, ब्लाउज पीस आप ऐसी तरीके से रेडी कर सकते हो। प्राइस रहेगा ओनली 1080। एक ही कलर अवेलेबल है, ठीक है, एक ही कलर अवेलेबल है, बाकी सभी कलर स्टोर से सोल्ड हो गया है। तो मैं ये पहनी थी तो इसलिए ये वाला सीरीज का एक कलर जो अवेलेबल, उल्टो ही दिली সোজাই দিলি তাই এই কালারটা দেখিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে, দেখে নাও। স্টিল গ্রে কালার, স্টিল গ্রে কালার, প্রাইস ইজ 1080 ओनली, 1080 only, একদম বাজেট ফ্রেন্ডলি দেখাচ্ছি। 1080 is the price and the color is still gray color, okay। this is the पल्लू पोर्शन, ब्लाउज पीस रनिंग। मैं जो पहनी हूँ एकदम उस टाइप का ब्लाउज आप रेडी कर सकते हो, बहुत अच्छा लगता है, एकदम गर्मी के लिए एकदम अप्रोप्रिएट है। কালকে যে গ্রিন জামদানিটা বুক করেছিল বেরোয়নি, তার আছে তো বেরিয়ে গেছে। না না বেরোয়নি। প্রাইস ইজ বের করেছিস নাকি? কালকে বললো বের হবে। प्राइस इज ओनली 1080। रेड साड़ी क्या, रेड साड़ी का और क्या क्या ऑप्शन है? मैम वो जो साड़ी पहनी है उसका सभी ऑप्शन उन्होंने वो लाइव में दिखा दिया है, ठीक है। आज तो रिवाइन ऑप्शन हम लोग नहीं डाले हैं, बट आप रिकॉर्डेड लाइव देखकर भी बुकिंग कर सकते हो अगर पॉसिबल है। साड़ी सोल्ड है, प्री बुकिंग हाँ, पे मिल जाएगा। और अदरवाइज वो उसका साड़ी सोल्ड है, बट उसका अदर्स कलर ऑप्शन भी अवेलेबल है, अगर आप देखना चाहते हो। अगर पॉसिबल होगा मैं रिपीट कर दूंगी प्राइस पर। और मैं दिखा रही हूँ एक आपका ब्रोकेट के ऊपर है, ब्रोकेट के ऊपर दिखा रही हूँ मैं। देखिए पूरा एक अलग सा शाइन आपको मिलेगा एंड बॉडी में आपको पूरा सेल्फ वीविंग के ऊपर रहेगा, बॉडी आपका पूरा सेल्फ वीविंग के ऊपर रहेगा। दिस इज द बॉर्डर, ओके। एक शाइन से ही आपको पता चल रहा है, ये टिश्यू वाला वाइब आपको देगा, बहुत ही सॉफ्ट एंड बॉडी हगिंग पीस है। ये सिको के ऊपर है, सिल्क कॉटन ब्लेंड, एकदम समर कूल कलेक्शन। द प्राइस इज 1580, प्राइस इज ओनली 1580। दिस इज द पल्लू एंड ब्लाउज पीस रहेगा रनिंग with this border, okay, and the price is only 1580। प्री बुकिंग हो गया क्या रेड साड़ी का? हाँ प्री बुकिंग होगा, बट मैम मैं आपको बोलूंगी अदर्स कलर ऑप्शन भी आप ट्राई कीजिए। बहुत सुंदर सुंदर कलर मैंने आज ये वाला साड़ी का दिखाया है, बहुत सुंदर सुंदर कलर दिखाया है। इनमें से जो जामुन कलर है बहुत ही वाइब्रेंट सा कलर है, वो वाला भी आप ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज अगर रेड आप चाहते हो तो रेड भी हो जाएगा। इसका जो जो कलर आज दिखाया है बहुत ही सुंदर है, एवरी कलर आर ब्यूटीफुल। देखिए
कलर रहेगा ग्रीन कलर जो मैं दिखा रही हूँ, एंड दिस वन इज पल्लू पोर्शन, ये जाएगा आपका बीपी। प्राइस इज 1580, 1580 इज द प्राइस, एंड फैब्रिक इज सिको, सिको जाएगा, सिल्क प्राइस कॉटन ब्लेंड के ऊपर है। नेक्स्ट जो कलर मैं दिखा रही हूँ ये आपका ब्लैक, तो ब्लैक कलर तो चारकोल ब्लैक মনে হচ্ছে তাই না রে? ब्लैक, ब्लैक के साथ गोल्डन का टिंट आपको मिलेगा। साड़ी देखने से ही आपको पता चल जाएगा। देखिए कितना सुंदर सा एकदम वाइब दे रहा है, पूरा गोल्डन एक लुक दे रहा है टिश्यू वाला, एंड द प्राइस इज ओनली एंड ओनली 1580। दिस इज द पल्लू पोर्शन, एंड ब्लाउज पीस रहेगा ये ग्लास स्लीव्स करके या स्लीवलेस ब्लाउज के साथ भी आप टीम अप कर सकते हो। गिफ्टिंग पर्पस के लिए भी ये वाला साड़ी बहुत सुंदर है। एंड कमेंट আসছে না এখনো তো আসেনি। प्राइस इज ओनली एंड ओनली 1580, 1580 इज द प्राइस, 1580 इज द प्राइस। ओके, नेक्स्ट कलर मैं दिखाऊंगी एक ग्रीन, ओके, डार्क ग्रीन कलर। আচ্ছা ঠিক আছে, মিক্স করেছিস, এতক্ষণে একটা মেসেজ আসলো। देखिए ग्रीन कलर, ओके, ग्रीन वन। प्राइस इज ओनली 1580, प्राइस इज ओनली 1580। একদম বাজেট ফ্রেন্ডলি দেখাচ্ছি। সবাই গরমে একটু হালকা ফুলকা শাড়ি চাইছো, এই শাড়িগুলো ট্রাই করতে পারো। প্রাইস আমি জানি না কেন, प्राइस इज ओनली 1580। दिस इज द पल्लू, ओके, ये जाएगा आपका पल्लू का पोर्शन, दिस इज द बीपी पोर्शन, ओके। प्राइस इज 1580। ভীষণ সুন্দর কমফোর্টেবল একদম শাড়িগুলো। এন্ড নেক্সট কালার এন্ড দ্য লাস্ট কালার ইন দিস সিরিজ, এটা যাচ্ছে একদম একটা গোল্ডেন, ভীষণ সুন্দর, দেখো প্রপার গোল্ডেন কালার, ওটা থাক, গোল্ডেন কালার, দেখো কি সুন্দর কালারটা, প্রত্যেকটা কালার খুব সুন্দর। এন্ড দ্য প্রাইস ইজ ওনলি 1580, 1580 इज द प्राइस, ओके। दिस इज द पल्लू पोर्शन, ये जाएगा आपका पल्लू, एंड ये जाएगा इसका बीपी। की हलो, दिस इज द बीपी। प्राइस इज ओनली 1580, 1580। এবার বলো তোমরা কি একটু মালকাটন দেখতে চাইছো নাকি পার্টি वेयर নাকি डोला सिल्कर কিছু ऑप्शन, একটু कमेंट चाहिए। आप लोग थोड़ा कमेंट में बताइए अभी आप क्या सीरीज देखोगे। डोला सिल्क का एक ऑप्शन मैं आपको दिखा रही हूँ, इसका कलर ऑप्शन देखिए, इसका बहुत सारा डिजाइन आप लोगों को मिलेगा विद कंट्रास्ट बीपी, ठीक है। बॉडी के साथ वीविंग रहेगा जरी का, एंड विद कंट्रास्ट बीपी के साथ मिलेगा। या आपका पार्टी वेयर या थोड़ा कॉटन इंडिगो, कॉटन ब्लॉक, मलमल कॉटन के ऊपर कुछ देखना है, थोड़ा कमेंट चाहिए मुझे, थोड़ा कमेंट चाहिए। कमेंट में बताइए कौन सा सीरीज आज आपको तो देखना है। थोड़ा লাস্টের শাড়িটা কি শাড়ি ছিল রাখি দিয়ে, আমি যেগুলো দেখিয়েছি সেটা সিকোর ওপর ছিল, পুরো সেমি সিল্কের ওপর, ব্রোকেট পুরো টিস্যু উইভিং আছে ওগুলোর সাথে। প্রাইস যাচ্ছে এটার 1580, যেটা লাস্টটা আমি দেখিয়েছি, এটা 3টে না 4টে কালার আমি দেখিয়েছি, 1580, ওকে। একটু কমেন্ট চাই, একটু বেশি করে কমেন্ট চাই যে এরপরে তোমরা কোনটা দেখতে চাইছো। এরপরে কি একটু ডোলা সিল্ক দেখাবো নাকি একটু পার্টি ওয়্যার দেখাবো, কারণ অনেকদিন ধরে খুব পার্টি ওয়্যারের কোয়ারিজ আসছিল, যেটা দেখতে চাইবে আমি সেটাই দেখাবো, ঠিক আছে। বাজেট ফ্রেন্ডলি পার্টি ওয়্যারও দেখাতে পারি বা ডিজাইনার এক্সক্লুসিভ পিসও দেখাতে পারি। একটু কমেন্ট করতে হবে, একটু বেশি বেশি করে কমেন্ট করো, নাকি এই ডোলা সিল্কের অপশনটা দেখাবো যেটার প্রাইস যাবে ওনলি 2500, ওনলি 2500। লাস্টের শাড়িটা কি ফোল্ড হয়ে গেল, পারমিটা একটু দে তো। থ্যাংক ইউ যারা লাভ কেয়ার রিয়াকশন দিচ্ছ, থ্যাঙ্কস আ লট। লাস্টেরটা একবার দেখিও প্লিজ। আচ্ছা দেখিয়ে দিচ্ছি রে। পার্টি ওয়্যার, আচ্ছা একটা কমেন্ট এসছে পার্টি ওয়্যার, বাকিরা একটু কমেন্ট করো কি দেখতে চাইছো, একটু কমেন্ট করো, দেখে নাও। এটার 3টে কালারই খুব সুন্দর, 3টে না 4টে কালার, 4টে কালার দেখিয়েছি, 4টে কালারই খুব সুন্দর। ডার্ক বটল গ্রিন, একটা লিফ গ্রিন, একটা চারকোল ব্ল্যাক, একটা গোল্ডেন কালার, ভীষণ সুন্দর, প্রত্যেকটা কালার খুব সুন্দর। প্রাইস যাচ্ছে মাত্র 1580, 1580, ঠিক আছে, 1580, 1580। দিদি শান্তিপুরে বুকিং হবে গো, যে কোনো জায়গাতে বুকিং হয়ে যাবে ডিয়ার, তুমি যে কোনো জায়গা থেকে অল ওভার ওয়ার্ল্ড আমাদের বুকিং হয়, মানে শিপিং হয়, তুমি যেখানে থেকে ইচ্ছা বুকিং করতে পারো। হ্যালো শাইনি, কেমন আছো? সিঙ্গল কালার বফতা দিখাইয়ে ডিয়ার, সিঙ্গল কালার বফতা, ওকে ম্যাম। পার্টি ওয়্যার দেখাও, ওকে পার্টি ওয়্যার, ঠিক আছে পার্টি ওয়্যারই দেখাচ্ছি। তো পার্টি ওয়্যার দেখানো শুরু কর, চলে। चलिए स्टार्ट करती हूँ पार्टी वेयर दिखाना। आज बहुत दिनों के बाद
अफोर्डेबल पार्टी वेयर दिखाऊंगी। हेलो शाइनी, थैंक यू। এসে কি সুন্দর তুমি হ্যাশট্যাগ কমেন্ট করছো, খুব ভালো লাগছে দেখতে। सी दिस इज आवर मोस्ट डिमांडिंग जिप्सी कलेक्शन। अभी भी इसका इतना ही क्रेज है, जितनी बार भी लाइक दिखाती हूँ फिर भी इसका क्रेज कभी भी कम नहीं होता है। ठीक है, पूरा ऐसे जाएगा, सैटिन क्रेप के ऊपर जाएगा, বিউটিফুল পিস না। আজকে ভুলে গেছি দিদি এত তাড়াহুড়োর মধ্যে, দেখে নাও। दिस इज द वर्क, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल साड़ी। इसके लिए मुझे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये हमारे पेज पे आप जाएंगे ना तो वैरायटी कलर्स आपको देखने को मिलेगा। आई थिंक यहाँ पे अगर कुछ लोग हैं जिनके पास ये है, थोड़ा कमेंट करना, क्योंकि बहुत लोगों ने लिया है ये वाला साड़ी। मैंने आई थिंक लाइक 300 से ऊपर मैंने दिया है ये वाला पीस बहुत बार। देखिए पूरा साड़ी का फॉल एंड एवरीथिंग इज वेरी प्रिटी एंड वेरी अफोर्डेबल। प्राइस अभी तक नहीं बताया मैंने, प्राइस बताना अभी भी बाकी है। पहले साड़ी दिखा दी, क्योंकि ये सब कलर्स हमेशा नहीं रहते हैं, आता भी नहीं है, तो इसलिए दिखा रही हूँ। जो अच्छा लगे आप लोग देख लेना। তোমাদের সব পার্টি ওয়্যার যদি আমার থাকতো তাহলে শান্তি পেতাম। নিয়ে নাও, একটু একটু করে নিয়ে ফেলো। सी दिस इज द फर्स्ट कलर, लुक एट द शेड, इट्स सो प्रिटी। कलर नेम बता देती हूँ, उस हिसाब से बुकिंग कर सकते हो आप लोग। ठीक है, कलर नेम है इसका ब्रिंजल। ठीक है, इसका शेड नेम है ब्रिंजल कलर। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल शेड नेम अलग है, वो हमारा कोडिंग है। कलर जो दिखाई दे रहा है वही मिलेगा। হ্যাঁ আমি নিয়েছি, খুবই ভালো। থ্যাংক ইউ প্রিয়াঙ্কা দি। কোনটা যে খারাপ বলা যাবে না, মনে কোনটা কম ভালো নয়, সব দারুণ একদম। তোমাদের পছন্দ হলেই আমরা হ্যাপি। সি দিস इज द फर्स्ट कलर। इसका प्राइस है 3150। प्राइस इज ओनली 3150। ऑफर पे दे रही हूँ, पे डे सेल। प्राइस है इसका 3650। प्राइस है इसका 3650। देखिए टैग में ऑलरेडी मेंशन है। ऑफर प्राइस पे दे रही हूँ 3150। ठीक है, 3150 फर्स्ट कलर 3150। नेक्स्ट कलर में दिखा रही हूँ पाउडर ब्लू। নেক্সট কালার में दिखा रही हूँ পাউডার ব্লু। কি সবাই কোথায়, কাউকে দেখতেই পাচ্ছি না। এত কম ভিউয়ার্স হলে কি ভালো লাগে? ভিউয়ার্স এর থেকেও ম্যাটার করে কমেন্ট। একটু কমেন্ট, একটু চিটচ্যাট করলে ভালো লাগে। পছন্দ কি বলছো, এত বেশি বেশি লাইক হয় যে পাগল হয়ে যায়। থ্যাংক ইউ শাইনি। দেখো নেক্সট কালারটা দেখো, একটা পাউডার ব্লু কালারে দারুণ লাগবে। একটা সিমিলার ব্লাউজও আমাদের কাছে রয়েছে, যারা ম্যাচ করে নিতে চাইছো এরকম ভাবে একটা এই ব্লাউজটার সাথে দেখো নিতে পারো, খুব ভালো লাগবে। আমার শাড়িটার প্রাইস ম্যাম 2999। मेरा वाला साड़ी का प्राइस है 2999। जो मैं दिखा रही हूँ इसका ऑफर प्राइस है 3150। ठीक है, 3150। मैं इसका बीपी दिखा देती हूँ। मैं पिछले साड़ी का बीपी दिखाना भूल गई, सॉरी। देखिए सेम बीपी है सब में। ऐसे नेकलाइन जाएगा फुल आपका। मटेरियल है मैम ये वाला क्रेप सैटिन के ऊपर है। बहुत अच्छा फॉल है, कंफर्टेबल है, लाइट वेट है। ठीक है, देखिए ऐसे जाएगा पूरा आपका नेकलाइन। दिस इज द नेकलाइन एंड दिस इज द स्लीव्स। ওই ইয়েলো ব্লাউজটার দাম কত? কোন ইয়েলোটা বলো তো? পেছনে তিনটে ইয়েলো আছে, এই ইয়েলোটা এইটা কিনা বলো, বলে দিচ্ছি। मेरा वाला साड़ी जो पहना है इसका प्राइस है 2999। ओके, दिस इज द स्लीव्स। दिस इज द स्लीव्स पोर्शन है। ओके, दिस इज द कलर। प्राइस इज ओनली 3150। 3150। नेक्स्ट जो कलर दिखा रही हूँ, ब्यूटिफुल शेड। इसका शेड नेम है आर्मी ग्रीन। शेड नेम इज आर्मी ग्रीन। बहुत अफोर्डेबल है, बोल दीजिए प्राइस बोलो थे। ब्लाउजটা फैब्रिक क्या वेयर किया है मैंने? लच्छा क्रेप पहना है, लच्छा खड्डी पहनी है। 5150। ওই ইয়েলো ব্লাউজটার প্রাইস রয়েছে 5150। চলো নেক্সটটা দেখাচ্ছি। দারুণ দেখতে, মানে অমেজিং কালারটা। शेड नेम इज आर्मी ग्रीन।
এই এটাই পিচ কালারটা দারুণ লাগে আমার, পরে যদি নিই তো এগুলো পাবো না গো, এগুলো একদম আমি লাস্ট স্টক করেছি, মানে যদি এটা পূজা অব্দি স্টে করে ওয়েল অ্যান্ড গুড, আদারওয়াইজ হয়তো এইটা রিস্টক হবে না। ফেব্রিকে কালার পেয়ে যাবে, কালার তুমি পেয়ে যাবে, মানে এইবার এটা গ্যারান্টি দিতে পারছি না বিকজ এটা অনেকদিন মানে অনেকে মোটামুটি নিয়েছে, কিরম রেসপন্স হবে জানি না, তো তাই জন্য এটার আমি একদমই বলতে পারছি না এই মোমেন্টে। মৌমিতা ঘোষ রয় কাহা, সত্যি ও কোথায়, ও আফটার লাইফ ফোন করে, তার আগে ওকে পাত্তা পাওয়া যায় না। চলো এই কালারটা দেখে নাও, দারুণ দেখতে, একটা आर्मी ग्रीन कलर जाच्छे। दिस इज द पल्लू पोर्शन, ये आपका पल्लू रहेगा एंड दिस इज द बीबी, ये आपका बीबी जाएगा। दिस इज द बीबी पोर्शन, বিউটিফুল। কি কি দেখিয়েছো, আমি যে শাড়িটা পরে রয়েছি সেটা দেখিয়েছি, যেটা ও পরে রয়েছে সেটা দেখিয়েছি, আরেকটা সিল্ক এন্ড কটন ব্লেন্ডেড টিস্যুর একটা শাড়ি দেখিয়েছি, দেখে নাও। এই রকম যাচ্ছে बीपीर फ्रंटटा एंड स्लीव्स पे देने के लिए भी रहेगा वर्क। दीज आर वेरी अफोर्डेबल, ओनली 3150 ऑफर प्राइस, 3150 ऑफर प्राइस। देखिए दिस इज फॉर द स्लीव्स, ओके, 3150 ऑफर प्राइस। नेक्स्ट कलर, सभी बहुत डिमांडिंग शेड है, ये शेड नेम इज इंक ब्लू, शेड नेम इज इंक ब्लू। चलिए नेक्स्ट कलर मैं दिखा रही हूँ, इंक ब्लू। ब्लाउज टा तो सी दिस इज द पीस इंक ब्लू, ओके, ये आपका इंक ब्लू रहेगा। दिस इज द पल्लू पोर्शन, प्राइस इज ओनली 3150, प्राइस इज ओनली 3150। नेकलाइन रहेगा ये, दिस इज द नेकलाइन, ब्यूटिफुल नेकलाइन। अगेन ये सब बहुत पिक्चर है पेज में, आप लोग थोड़ा देख लेना अगर आपको लाइक कैसा फॉल एंड ऑल दिखने को चाहिए। दिस इज फॉर द स्लीव, बहुत अच्छा फॉल आएगा साड़ी का, क्रेप सैटिन पे है, कंफर्टेबल है, ओनली 3150। पार्टी वेयर सेगमेंट्स 3150 पे मिल रहा है, जिनको जो पसंद है आप लोग बुकिंग कर देना, ओके। नेक्स्ट कलर मैं दिखा रही हूँ मूनस्टोन, नेक्स्ट शेड इज मूनस्टोन। देखिए बहुत बढ़िया शेड है, अभी नहीं पहनना है लेकिन पूजा का टाइम है, सब कुछ बहुत सारे ओकेशन हमारे यहाँ पे तो होता ही रहता है, वेयर वी कैन सी पिक्चर्स एफबी और इंस्टा। मैम एफबी पे आप एफबी फोटो सेक्शन पे जाएंगे तो हमारे क्लाइंट्स के बहुत सारे पिक्चर्स आपको मिल जाएंगे मैम, ठीक है, क्योंकि ये सारी बहुत लोगों ने लिया है, सभी का पिक्चर पोस्टेड है, आप लोग एक बार देख सकते हो। सभी कलर्स का आई थिंक पोस्टेड है, राइट, लाइक कलर्स का भी पोस्टेड है, इतने सारे कलर्स है, मिल ही जाएगा आप लोगों को, ठीक है। ये रहेगा आपका मूनस्टोन कलर, बहुत प्रिटी है, ओनली 3150 विच इज वेरी रिजनेबल फॉर पार्टी वेयर। ये ऑफर पे दे रही हूँ अभी 3150। এটার বেজ কালারটা হবে গো, বেজ কালারটা ছিল না, এটার বেজ তো নেই, না না একটা নিচে রাইট সাইডে অনেকগুলো শেড, একটু যা সি सी दिस इज द पीस, ओके, ये रहेगा आपका पीस एंड दिस इज द नेकलाइन 3150। प्राइस पिंक नहीं है मैम, पिंक भी सोल्ड है, लेकिन जो कलर्स में दिखा रही हूँ करेंटली ये सभी अवेलेबल है और ये वाला स्टॉक नहीं होगा मैम, ठीक है। सी दिस इज द नेकलाइन एंड ये जाएगा आपका स्लीव्स पोर्शन, ये सभी मैं आज ऑफर पे दे रही हूँ। दिस इज फॉर द स्लीव्स पोर्शन, प्राइस इज ओनली 3150 आफ्टर डिस्काउंट, ओके, 3150 आफ्टर डिस्काउंट। नेक्स्ट कलर मैं दिखा रही हूँ, नेक्स्ट कलर इज डेनिम ब्लू, आवर मोस्ट डिमांडिंग शेड आफ्टर पिंक। पीछे वाला लैवेंडर दिखाऊंगी, पिंक नहीं है मैम, पीछे वाला लैवेंडर भी दिखाऊंगी। दिस इज आवर मोस्ट डिमांडिंग सेट कलर, डेनिम ब्लू,
ডেনিম ব্লু কালার है ये वाला। একদিন পোকো বেবিকে আনো। পোকো বেবি এখন হিরো হয়ে গেছে। ভীষণ সুন্দর, ভীষণ সুন্দর देखते। इसका मैं बीपी दिखा देती हूँ। This is the neckline, दरजाটা खोला। This is the neckline and ये जाएगा इसका स्लीव्स पोर्शन। বলো একটা মিমি দেখ, আগের দিন এসেছিল বাট লাইভের পর। This is the sleeves, okay? नेक्स्ट कलर रहेगा ये, लिखा एक तो बहुत ही कलर अच्छा। सी दिस इज द नेक्स्ट शेड, ये भी बहुत बढ़िया कलर है। नेक्स्ट कलर इज डार्क ग्रीन। नेक्स्ट कलर इज डार्क ग्रीन। देखिए ये वाला लुक जाएगा डार्क ग्रीन का, बहुत बढ़िया लुक है इसका। मैं दिखा देती हूँ पीपी। दिस इज फॉर द नेकलाइन, ये जाएगा आपका नेकलाइन एंड दिस इज फॉर योर स्लीव्स, ओके। ओनली 3150 फुल ऐसे क्रेप सैटिन के ऊपर जाएगा, ब्यूटीफुल पीस। 3150 इज द प्राइस। इसका बहुत सारे कलर्स दिखाया है और एक कलर दिखाना बाकी है। চলিয়ে রেড আছে না, এটাতে রেড নেই। যা যা কালার দেখালাম সেগুলোই অ্যাভেলেবেল আছে। চলো নেক্সট কালারটা দেখাচ্ছি, चॉकलेट कलर, अनदर मोस्ट डिमांडिंग शेड, क्योंकि ये वाला शेड इतना भी लाइक अवेलेबल नहीं होता है। ऑर्गेन्जा देखियो देखाबो, অর্গানজা দেখাবো, কিছু আরো অফোর্ডেবল সেগমেন্ট দেখাবো, শিফনের কিছু অফোর্ডেবল সেগমেন্ট দেখাবো, ঠিক আছে। সি দিস ইজ দ্য চকলেট ওয়ান, very pretty. This is the color and look at the texture and the shine, it's very pretty. And ये रहेगा इसका neckline, this is the neckline, ठीक है। एंड ये जाएगा स्लीव्स बनाने के बाद ना बहुत अच्छा लुक आता है। पूरा ऐसे आप इस कर्विंग को रखने के लिए बोलना अपने टेलर को, बहुत बढ़िया लुक आएगा। थैंक यू सुष्मिता मैम, दिस इज वेरी लवली शेड, एक्चुअली में बहुत अच्छा शेड है ये वाला। चलिए इसका सभी कलर दिखा रही है। अभी मैं कुछ सिंगल पीसेस शिफॉन दिखा रही हूँ एकदम अफोर्डेबल रेंज में। फर्स्ट कलर जो है लाइलैक कलर है, ओनली 3080, फैब्रिक इज शिफॉन। 3080 फैब्रिक इज शिफॉन। फैब्रिक इज शिफॉन। कलर देखिए, फुल कटदाना का काम है। 3080 पूरा कटदाना का काम जाएगा, शिफॉन के ऊपर है, पूरा कटदाना का काम जाएगा, लाइट एकदम लाइलैक कलर के साथ जाएगा। एंड दिस इज द स्लीव्स, पूरा स्लीव्स में ये वाला वर्क मिलेगा। 3080 दिस इज फॉर द स्लीव्स पोर्शन एंड ये जाएगा इसका नेकलाइन। दिस इज द नेकलाइन। प्राइस इज ओनली 3080, मैंने खूब ही रिजनेबल प्राइस। 3080 इज द प्राइस, ओके। नेक्स्ट जो मैं दिखा रही हूँ अनदर शिफॉन, इसका प्राइस है 3999, ओके। 3999 शिफॉन के ऊपर दिखा रही हूँ। 3999 शिफॉन, बहुत लोग शिफॉन पे मांगते थे। 3999 ऑल ओवर वर्क है ये वाला, ऑल ओवर वर्क है। कलर देखिए ब्यूटीफुल सा एक ब्लू टोन है एंड इसका मैं बीपी दिखा देती हूँ। दिस इज फॉर द स्लीव्स, दिस इज फॉर द स्लीव्स एंड ये जाएगा इसका नेकलाइन। दिस इज द नेकलाइन, ओके। प्राइस इज 3999। তোমার সব শাড়ি খুব সুন্দর, থ্যাংক ইউ জয়শ্রী ম্যাম। সি দিস ইজ দ্য পিস, ওকে। प्राइस इज ओनली 3999, वेरी प्रिटी, बहुत ही बढ़िया कलर है।
नेक्स्ट जो कलर दिखा रही हूँ, जस्ट लुक एट द शेड, बहुत बढ़िया शेड है ये वाला। कलर देखिए 3999, शेड इज 3, प्राइस इज 3999 की बोलिश नहीं था किसी। सी, ये रहेगा आपका वर्क, दिस इज द वर्क एंड इसका बीपी रहेगा ये। दिस इज द नेकलाइन, दिस इज द स्लीव्स, ठीक है। 3999। नेक्स्ट कलर देखिए, पाउडर ब्लू कलर, ओके, पाउडर ब्लू कलर, भीषण सुंदर पाउडर ब्लू कलर, प्राइस इज 3999, ओके। पाउडर ब्लू कलर, $3,999। একদম প্যাস্টেল শেড যারা পছন্দ করো তারা এই শাড়িগুলো নাও, একদম লাইট ওয়েট শাড়ি, পার্টি ওয়্যারে গরমে পরতে চাইছো, এগুলো একদম লাইট ওয়েট, বডি হাগিং হবে। কালারটা যাচ্ছে একদম পাউডার ব্লু কালার, প্রাইস যাবে এগুলোর অনলি 3999। दिस इज द स्लीव्स पोर्शन, ये जाएगा इसका नेकलाइन। नेक्स्ट कलर इसका लाइलैक, भीषण सुंदर, लाइलैक, লাইলাক তো এটা না ডাস্টি মভ? লাইলাকটা আমি দেখালাম এটা। তুই এটা লাইলাক দেখিয়েছিস? না না লাইলাক এটা लाइलैक, लाइलैक कलर, ओके, एकदम लास्ट लाइट एकदम कलर है, देखिए पेस्टल शेड है, बहुत ही सुंदर सा कलर है, एकदम पूरा चेन पैटर्न में करदाना का काम मिलेगा। एंड दिस इज द बॉर्डर पोर्शन, ये जाएगा इसका पल्लू, ठीक है, दिस इज द पल्लू एंड द प्राइस इज ओनली एंड ओनली 3999। नेक्स्ट मैं एक शिफॉन का आइटम दिखा रही हूँ, 2 ही पीस है। जो लोग बजट फ्रेंडली में कुछ पार्टी वेयर मांग रहे हो, ये सब साड़ी ट्राई कर सकते हो, एकदम नॉमिनल प्राइस है। इसका प्राइस रहेगा ओनली 2200, ओनली 2200। शिफॉन के ऊपर है, शिफॉन के ऊपर है हैंडवर्क, प्राइस रहेगा ओनली 2200। देखिए कलर देखिए, पिंक जो मांग रहे थे ये वाला साड़ी भी ट्राई कर सकते हो, एकदम बजट फ्रेंडली है, 2200। देखिए पूरा ऑल ओवर आपका करदाना का काम के साथ रहेगा एंड दिस इज द पल्लू पोर्शन। पूरा साड़ी आपको पूरा हैंडवर्क एंड जर्कन स्टडेड है एंड ब्लाउज पीस भी आपका पूरा वर्क के साथ मिलेगा। प्राइस रहेगा ओनली 2200। दिस इज द स्लीव्स पोर्शन एंड ये जाएगा इसका नेकलाइन। दिस इज द नेकलाइन, प्राइस इज ओनली 2200, 2200। नेक्स्ट एंड द लास्ट कलर लाइलैक, लाइलैक शेड, ओके। ভীষণ সুন্দর, যারা একটু, এটা কিন্তু একদম লাইট শেড, একদম লাইট কালার, লাইট লাইলাক, প্রাইস ইজ ওনলি এন্ড ওনলি 2200, 2200, প্রাইস ইজ 2200, ওকে। এটা রেড কালার হবে, এই ডিজাইনটা রেড প্রি বুকিং হবে, এর अवेलेबल তো না প্রি বুকিং হবে না, এটা হবে না।
চলো আজকে যা লাইভে দেখালাম, যার ভালো লাগছে দেখে বুকিং করতে পারো। বুকিং নাম্বার ইজ 9804083166। এর ওপর যাই পারচেস করবে অল ওভার ইন্ডিয়া শিপিং যাবে ফ্রি, ঠিক আছে? আর যাদের যা রিকোয়ারমেন্ট আছে দেখে নাও, আর যদি অন্য কিছু তোমাদের রিকোয়ারমেন্ট থাকে তো অবশ্যই কমেন্টে জানিও যে তোমরা কি ধরনের আর দেখতে চাইছো, সামার কুল কালেকশন না একটু পার্টি ওয়্যার না একটু ট্রেডিশনাল, সেগুলো অবশ্যই আমাদের কমেন্ট সেকশনে জানিও। তো সেই অনুযায়ী আবার নতুন স্টক নিয়ে আসবো অবভিয়াসলি নেক্সট উইক। নতুন নতুন গরমের জন্য একদম সামার কুল কালেকশন থাকবে, তার সাথে সাথে থাকবে কিন্তু ওয়েডিং সিজন পারপাস প্রচুর প্রচুর নিউ শাড়ি। এগুলো পরে প্রিবুক হবে। পাঞ্চালিদি এইগুলো বলছো পার্টি ওয়্যার না, পার্টি ওয়্যার কিছু প্রিবুক হবে না। যেগুলো আমি মানে মেনশন করে দেবো যে এগুলো প্রিবুক হবে সেগুলোই প্রিবুক হবে, এগুলো প্রিবুক হবে না, ঠিক আছে? তো যেগুলো আমি আগের দিন লাইভে দেখিয়েছি সেগুলো সব কটের প্রিবুকও হবে, ইনফ্যাক্ট কাস্টমাইজেশনও হবে, বাট এগুলোর কোনোটাই প্রিবুক বা কাস্টমাইজেশন কিচ্ছু হবে না আজকে যে পার্টি ওয়্যার গুলো আমি দেখালাম, ঠিক আছে? চলো যার যেটা ভালো লাগছে বুকিং করো। বুকিং নাম্বারটা আরো একবার মেনশন করে দিই 9804083166। থ্যাংক ইউ, টাটা।